हेलो एवरीवन आज वीडियो को आपण मानक स्वागत। तो पिलाने तमानंकर काली डीएससी 2 रो एग्जाम रहउची कौन कहले पिलाने डीएससी 2 रो एग्जाम काली तमानंकर रहउची आउ 23 तारिख दिन एथिक्स वैल्यू एग्जाम रहउची जोटा घुंची जाइथिला। तो पिलाने देखो नोट्स जो माने पाइउ चाहउछन साइंस हो कि आर्ट्स हो टेलीग्राम चैनल रे जति जहाँ भी अच्छी नोट्स सब तक प्रोवाइड करा जाइछि। जो माने टेलीग्राम चैनल रे जॉइन है नांती से माने टेलीग्राम रे चैनल रे जाके जॉइन है कि तो माने नोट्स की गाइड पीडीएफ जहाँ भी सब अवेलेबल अच्छी पाई परिबो नहले तमे सर्च ऑप्शन सेठी अच्छी फाइल को जाके तो माने सर्च करिवो जो जार जो ऑनर्स जन हिस्ट्री हो कि एजुकेशन हो लेखिकी तो माने सर्च करके पाई परिबो। आ पिलाने जो माने कि चैनल नुआ अछंदी चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु एवं नोटिफिकेशन को ऑल ऊपर क्लिक कर दियंतु। तो पिलाने बर्तमान देख आम कि सिलेक्शन क्वेश्चन पिला माने कौन कहले पिला माने एटा सिलेक्शन क्वेश्चन सबू यूनिवर्सिटी पिला माना पई ए सिलेक्शन क्वेश्चन हला पिला माने सबू यूनिवर्सिटी पिला आगो को जो मानकर एग्जाम अच्छी पिला माने से मानक पई ए सिलेक्शन क्वेश्चन समस्त पई ए सिलेक्शन क्वेश्चन अच्छी। तो पिला देखो देखिबा एजुकेशन ऑनर्स रो सिलेक्शन क्वेश्चन किस देखिबा 6 मार्क्स रो एनसीएफ 2005 अनुसार सामाजिक विज्ञान रो अर्थ प्रकृति एवं परिसर विषय रे आलोचना करो। पिलाने जतिकी भी जहाँ भी दिया सिलेक्शन क्वेश्चन तमाने पढ़ी की जाओ और रहला कीवर्ड पिलाने फॉलो करो कीवर्ड जन जन आपण माने गोटा क्वेश्चन देइची जन ए क्वेश्चन न आसे भी क्वेश्चन दे बुलेई पके देबो किंतु तो माने कोन करिवो ए क्वेश्चन आंसर तो माने लिखिबो आ पीवाईक्यू पिला माने निहाती प्रैक्टिस करके जीव देखिकी जीव पिला निहाती 4 वर्ष क्वेश्चन तो पीवाईक्यू तो माने देखिकी जाउचो निहाती पिला माने क्वेश्चन किसी ना किसी रिपीटेड निहाती आसीबो तो मानकर जदि सबुतक वर्षर माने 4 वर्ष पढ़ी तो माने जाउचो आ सेति भाई मु पीवाईक्यू प्रैक्टिस करूची पिलाने तम मान पई केवल नुह सबु यूनिवर्सिटी पिला मान पई 2025 रो पीवाईक्यू प्रैक्टिस करा जाउची हैला पिला माने। तो देखो बतानो सेकेंड क्वेश्चन को जिबा माध्यमिक स्तर रे गणित शिक्षादान रो गुरुत्व आलोचना करो। नेक्स्ट सामाजिक विज्ञान अध्ययन पई विभिन्न पद्धति विषय रे आलोचना करो एवं जे कोनसी गोटे पद्धति विषय रे उदाहरण सह वर्णना करो। 5 मॉडल माध्यम रे सामाजिक विज्ञान रो जे कोनसी विषय पर एक पाठ्य योजना प्रस्तुत करो। गणित शिक्षादान रे पठन पाठन सामग्री रो गुरुत्व। नेक्स्ट साक्षात्कार प्रणाली रे अनुसृत होउथिबा विभिन्न कौशल गुड़िक वर्णना करो। नेक्स्ट देछि मूल्यांकन रो प्रकार भेद विषय रे उपयुक्त उदाहरण माध्यम रे वर्णना करो। नेक्स्ट देछि पिलाने समय रेखा कौन कहले पिला माने समय रेखा कौन समय रेखा माध्यम रे शिक्षक किपरि समय गुरुत्व विषय रे सचेतनता जागृत सृष्टि करि परिबे। तापरे चिन्हांक सूचीर सुविधा और असुविधा गुड़िक वर्णना करो। माध्यमिक स्तर पाठ्यक्रम परिवर्तन उद्देश्य। नेक्स्ट पिलाने तुम देखो 1.5 एंड 2 मार्क समय रेखार 2टी उपकारिता लिखिबो पर्यवेक्षण पद्धतिर 2टी दुर्बलता। नेक्स्ट देखो तो मान कौन देइछि एनएफसी 2005 अनुसार सामाजिक विज्ञान रो 2टी परिसर। नेक्स्ट देखिबा मूल्यांकन कहले कौन बुझ तापर तो मानकर विषय विश्लेषण कहले कौन बुझ। नेक्स्ट सहकर्मी मूल्यांकन कहले कौन बुझ। वस्तुनिष्ठ आधारित परीक्षण कहले कौन बुझुछ। नेक्स्ट आइकन मॉडल विषय रे
ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ତା ଫୁଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଲେଖିବ, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଟା। ଆତ୍ମମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ଓ ସହକର୍ମୀ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ମାଧ୍ୟମିକ ସ୍ତରରେ କାହିଁକି ଯୋଜନା ବିଧି ପଦ୍ଧତିରେ ପଢ଼ାଯାଏ? ନେକ୍ସଟ, ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷାରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ଗୁରୁତ୍ୱ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନରେ କେତେ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଚାର୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱ ଉପରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ। ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ସଂଜ୍ଞା। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦକ୍ଷତା କ'ଣ? ଦେନ୍ ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କ ଦେଇଛି ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ୍ଧତିର 3ଟି ଉପକାର। ଦେନ୍ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଅଭିନୟ ପଦ୍ଧତି। କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣର 3ଟି ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ନିହାତି କିୱାର୍ଡ଼ ଫଲୋ କରିବ। ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ ପିଲାମାନେ ଦେଇଛି? ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ଯେଉଁଠି ଦେଇଥିବ, ଯାହା ପଢ଼ିଥିବ ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା ବିଷୟରେ ଲେଖିବ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ବିଷୟବସ୍ତୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କ'ଣ? ଅନଲାଇନ୍ ଶିକ୍ଷା କ'ଣ? ତାପରେ ସାଂଖ୍ୟିକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ମାପକ କ'ଣ? ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଦକ୍ଷତାର ଗୁରୁତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ, ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଗଳ୍ପ କଥନ ପ୍ରଣାଳୀର ଉପକାରିତା। ସାମାଜିକ ପାଠ ଶିକ୍ଷାଦାନରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ୍ଧତି। ତ ନେକ୍ସଟ ତମାନଙ୍କ ଦେଇଛି ସୂଚନା ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ଭୂମିକା କ'ଣ ଧରି ତମାନେ ଲେଖିବ। 5E ମଡ଼େଲ ପିଲାମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନିହାତି। 5E ମଡ଼େଲ ଯେଉଁଠି ଅଛି ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବ। ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଭୂମିକା। ମାନଚିତ୍ର ଅଧ୍ୟୟନ କ'ଣ? ନେକ୍ସଟ, ସଂଖ୍ୟା ରେଖାର ସଂଜ୍ଞା। ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମାନଙ୍କର DSC2 ତମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନର ପିଲାମାନେ ତମାନଙ୍କର ରହିଲା କିଛି ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ପିଲାମାନେ ଟୋଟାଲ ୟୁନିଟ୍ର ତମାନଙ୍କ ସିଲେକ୍ସନ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲେଖାହେଇଛି। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେଇକି ଯିବେ। ଫାଷ୍ଟ କନସେପ୍ଟ ପିଲାମାନେ କ୍ଲିୟର ହୁଅନ୍ତୁ, ଆଉ କିୱାର୍ଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନିହାତି ଭିତରୁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ନ ଆସିଲେ ବୁଲେଇ ବଙ୍କେଇକି ନିହାତି ଆସିଯିବ ତମାନଙ୍କର। ତ ନିହାତି ପିଲାମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଗକୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବହୁତ ହି ଭଲ ହେବ। ଆଉ ସବୁ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ପିଲାମାନଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛି PYQ ମାନେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ନିହାତି ଦେଖିକି ଯିବେ। ନିହାତି 3-4 ବର୍ଷର ଦେଖିକି ଯିବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଜଏନ୍ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ।